इमिग्रेंट्स के हक में बोलने वाली सबसे मजबूत आवाज एंजेला रायनर एक ताकतवर वजारत के साथ हुकूमत में वापस आ चुकी हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम एंडी बर्नम ने कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए बिजली बिलों में कटौती का पहला हुक्म भी जारी कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ख़बरों के हवाले से जनाब अब ख़बरें शुरू हो चुकी हैं। कल नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अपना हलफ उठा लिया है, अपनी कैबिनेट उन्होंने अनाउंस कर दी है। ओवरऑल उन्होंने तमाम कैबिनेट जो उनकी पिछली केयर स्टामर के दौर की जितनी भी वजारतें थी उनमें से 3 के अलावा जो है उन्होंने तकरीबन सारी ही चेंज कर दिए, नए अपने बंदे लेके आए। पुरानी जो रह गई उसमें सिर्फ एक शबाना महमूद जो फेमस नाम है, बाकी इधर उधर की वजारतें हैं एक दो, उनको छोड़कर बाकी सबको तब्दील कर दिया। जो की पोस्ट थी, चांसलर हो गया, डिफेंस सेक्रेटरी हो गया, फॉरेन सेक्रेटरी हो गया, हाउसिंग हो गया। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। कल का दिन तो वजारतें तब्दील करने का था, नए वज़ीरों को लाने का था। आज पहला दिन था इसका प्राइम मिनिस्टर का, और पहले दिन ही उन्होंने अपनी कैबिनेट को बुलाकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की है पूरी कैबिनेट के साथ। उसमें शबाना महमूद भी थी, उसमें नए चांसलर भी थे। अपनी जो पहली स्पीच की थी एंडी बर्नम ने जब वज़ीर आज़म बने वो गुज़िश्ता रोज़, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया था वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे किया था। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कुछ अरसा पहले एंडी बर्नम का एक इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने उनसे सवाल किया था कि जो दरमियाना तबका है वो खुश नहीं है लेबर हुकूमत से। उस वक्त केयर स्टामर थे, ये तो उस वक्त ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर थे। उस वक्त इनका क्या जवाब था, ज़रा वो सुनिए। Is not happy with the Labour. What are the reasons why they're not happy? Well, I think the cost of living crisis is really hurting people. So right now, people are looking for more help and maybe more hope in the way things are. But the government is doing things to help. It's frozen rail fares. It's giving people support with energy bills. आपने जवाब सुना। ये इनका ख्याल शुरू से ही ये था कि मिडिल क्लास जो है उसको रिलीफ देना चाहिए। सो ये उस वक्त से इस बात के हामी थे। एक तरफ ये इस बात के भी हामी थे कि जो पहले से आए हुए लोग यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, केयर वर्कर हैं और बहुत सारे स्किल्ड वर्कर हैं, इनको भी रिलीफ देना चाहिए। अब वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इन्होंने इमिग्रेशन पे अभी तक कोई स्टेटमेंट इनकी सामने नहीं आई कि हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, सख्त करेंगे। कोई इनकी स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई है। शबाना को वापस अपनी सीट पर बिठाने का मकसद ये है कि जनाब आप अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करिए, लेकिन उस पॉलिसी में क्या तब्दीलियां होंगी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या एज इट इज़ नाफिज की जाएंगी या कुछ नई चेंजेस जो है उसमें लेके आई जाएंगी, रिलीफ यानी दिया जाएगा। सो वो भी एक्सपेक्टेड है। चंद दिनों में चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ जो बड़ी मज़ेदार हुई है वो ये है कि एंजेला रायनर, जो आपको पता है नॉर्थ से, मैनचेस्टर से, ये एस्टन के इलाके से ये एमपी थी। पिछली हुकूमत में पिछली वज़ीर आज़म की हुकूमत में यानी केयर स्टामर की हुकूमत में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन फिर इन पर एक केस बना कि ये केस क्या, इन पर इल्ज़ाम लगा कि जनाब आपने कोई फ्लैट ख़रीदा और उसमें टैक्स में कोई कमी बेशी की है। इतनी सी बात पर इनको इनकी वजारत से भी हटा दिया गया, सब कुछ, यानी ये हुकूमत से अलहदा हो गई। एमपी तो रही, लेकिन पार्टी में भी रही, लेकिन किसी ओहदे पर ना रही। वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इनको क्लियर कर दिया गया अब जनाब ये चूँकि बहुत क्लोज अलाइज हैं ये एंडी बर्नम की, क्योंकि इनका इलाका भी एक है एंडी बर्नम का और इनका हल्के साथ साथ है, तो ये जनाब समझ लें कि ये वापस आ चुकी हैं। लेकिन इनका वापस आना जो है ये समझिएगा कि एंजेला रेनर सबसे मजबूत आवाज़ हैं इमिग्रेट के हक़ में। इनके 2 दफ़ा बयान सामने आए थे और बड़े ही सख्त किस्म की इन्होंने जो है ना वो तनकीद की थी मौजूदा इमिग्रेशन प्रपोजल्स के ऊपर। इन्होंने कहा था कि ये हमारी ब्रिटिश रवायात ही नहीं है कि जिस तरह हम पहले से आए हुए लोगों के ऊपर दरमियान में असूल तब्दील करके उनको कहें नहीं अब आप 5 की जगह 15 साल पे जाके ILR लें। हम ब्रिटिश ऐसा नहीं करते, ये हमारी रवायत ही नहीं है। ये नाइंसाफ़ी का लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया था, अनजस्टिस, पहले से आए हुए लोगों के ऊपर। सो एक मजबूत आवाज़ एंजेला रेनर, एक नहीं है, एक और भी है, मैं आपको बताता हूँ।
اینجلا رینر جو ہیں یہ واپس آ چکی ہیں حکومت میں، اور ایک بہت ہی اہم وزارت کے اوپر جو ہے ہاؤسنگ کی سب سے، یعنی لوکل گورنمنٹ اور ہاؤسنگ جو ہے یہ سب سے مضبوط سمجھی جاتی ہے اندرونی سیاست کے اندر، باہر کی سیاست میں نہیں، اندرونی سیاست کے اندر بڑی مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ پہلے بیک بینچرز یعنی صرف ایم پیز جو ہیں وہ امیگرینٹس کی حمایت میں بولتے تھے، اب فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے جو وزراء ہیں ان میں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جو امیگرینٹس کے حق میں بولتے ہیں، خاص کر یہ جو آئی ایل آر کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک اور مضبوط آواز جن کا میں نے انٹرویو کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، چند ہفتے پہلے، 2-3 ہفتے پہلے، لوسی پاول، ان کا میں نے بڑا ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تھا اسی امیگریشن کے معاملات کے اوپر۔ اس وقت بھی انہوں نے سپورٹ کیا تھا امیگرینٹس کو، اور کہا تھا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیے آپ پہلے اس کا۔ If ILR would apply to care workers, she's already said that. So let's see what comes forward. But also, I think there's a wider piece of work on care workers. We've got the Fair Work Agency coming into effect that will support care workers. سو یہ ان کے خیالات تھے امیگرینٹس کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو ریلیف دیا جائے، یعنی ایسی کوئی چیزیں اندر چل رہی ہیں۔ آخر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری آوازیں جو ہیں یہ اب حکومت کے اندر آ چکی ہیں، فرنٹ بینچز پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جب کوئی فیصلہ ہوگا تو ساری کیبنٹ کی ایک مشترکہ میٹنگ اس سے ہوگا۔ آج کی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد پرائم منسٹر نے 5% ویٹ بجلی کے بلوں میں کم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 5% دیکھنے میں بہت کم لگتا ہے یا سننے میں بھی بہت کم لگتا ہے، لیکن 5% کافی اچھا، مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ 1-2% کر دیں تو شاید اتنا بہتر نہ ہو، 5% پھر بھی کافی ہے، اور وہ بھی بجلی کے بلوں میں۔ گو کہ یہاں پر زیادہ چیزیں گیس پر چلتی ہیں، بجلی پر صرف 14% لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، باقی 86 اور 85% جو ہیں وہ گیس، اور اس پر ان کے گھر گیس یعنی چولہے اور ہیٹنگ وغیرہ۔ سو یہ بھی بہت ہے، لیکن انہوں نے سٹارٹ جو لیا، جس طرح انہوں نے تقریر کی تھی کہ جناب میں کاسٹ آف لیونگ کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں، اس کو کم کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے آمدن بڑھانا چاہتا ہوں، اخراجات کم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس پر چلتے ہوئے نظر آئے۔ پہلا آج ان کا فیصلہ تھا وزیر اعظم بننے کے بعد۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ حالات امیگرینٹس کے حوالے سے بہتری کی طرف جائیں گے، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ آنے والی، ظاہر ہے جب لوگ حکومت میں نہیں ہوتے ان کے بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو سوچ بھی بدل جاتی ہے، خیالات بھی بدل جاتے ہیں، پالیسیز بھی بدل جاتی ہیں۔ آپ شبانہ محمود کو دیکھ لیں، جب تک وہ حکومت میں نہیں تھی، یعنی ان کی حکومت نہیں تھی لیبر پارٹی کی، تو آپ ان کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے وہ مظاہروں میں شریک ہوتی تھی، اب وہ کچھ اور ہیں۔ سو جناب، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور بہتری کے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔